ni Mateo. Mateo, ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham, ngadto kang Haring David, mao ang musunod nga mga kaliwatan. Abraham, amahan ni Isaac. Isaac, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda, amahan ni Perez ug ni Sira, si Tamar ang ilang inahan. Perez, amahan ni Hesron. Hesron, amahan ni Aram. Aram, amahan ni Aminadab. Aminadab, amahan ni Naason. Naason, amahan ni Salmon. Salmon, amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Boaz, amahan ni Obed. Si Ruth ang iyang inahan. Obed, amahan ni Jesse. Jesse, amahan ni David nga hari, Haring David. Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, mao ang musunod. Hari David, amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon, amahan ni Rehoboam. Rehoboam, amahan ni Abias. Abias, amahan ni Asa. Asa, amahan ni Hosafat. Hosafat, amahan ni Huram. Huram, amahan ni Uzias. Uzias, amahan ni Hutam. Hutam, amahan ni Ahas. Ahas, amahan ni Ezekias. Ezekias, amahan ni Manases. Manases, amahan ni Amon. Amon, amahan ni Hosias. Hosias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, hangtod nga natawo ang Mesiyas, mao ang musunod. Hikonias, amahan ni Salatiel. Salatiel, amahan ni Zorobabel. Zorobabel, amahan ni Abiud. Abiud, amahan ni Eliakim. Eliakim, amahan ni Asor. Asor, amahan ni Saduk. Saduk, amahan ni Akim. Akim, amahan ni Eliud. Eliud, amahan ni Ilyasar. Ilyasar, amahan ni Matan. Matan, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Jose. Jose, bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa, may 14 kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose,
gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan niyo si ang bata og Jesus. Ավետարան ըստ Մատթեոսի։ Հիսուս Քրիստոսի Դավթի որդու Աբրահամի որդու ծննդաբանությունը։ Աբրահամից ծնվեց Իսահակը, Իսահակից Հակոբը, Հակոբից Հուդան և նրա եղբայրները։ Հուդայից և Թամարից ծնվեցին Փարեսն ու Զարան, Փարեսից Եզրոնը, Եզրոնից Արամը։ Արամից ծնվեց Ամինադաբը, Ամինադաբից Նահասովնը, Նահասովնից Սաղմոնը, Սաղմոնից և Ռաքաբից ծնվեց Բոոսը, Բոոսից և Հռութից Վովբեդը, Վովբեդից Հեսեն, Հեսեից ծնվեց Դավիթ արքան, Դավթից և Ուրիայի կնոջից ծնվեց Սողոմոնը, Սողոմոնից ծնվեց Ռոբովամը, Ռոբովամից Աբիան, Աբիայից Ասափը, Ասափից ծնվեց Հոսափատը, Հոսափատից Հորամը, Հորամից Ոզյան, Ոզյայից ծնվեց Հովաթամը, Հովաթամից Աքազը, Աքազից Եզեկյան, Եզեկյայից ծնվեց Մանասեն, Մանասեից Ամովսը, Ամովսից Հովսյան, Հովսյայից ծնվեցին Հեքոնյան և նրա եղբայրները Բաբելոնյան գերության ժամանակ։ Բաբելոնյան գերությունից հետո Հեքոնյայից ծնվեց Սաղաթիելը, Սաղաթիելից Զորաբաբելը, Զորաբաբելից ծնվեց Աբիուդը, Աբիուդից Եղիակիմը, Եղիակիմից Ազովրը, Ազովրից ծնվեց Սադովկը, Սադովկից Աքինը, Աքինից Եղիուդը, Եղիուդից ծնվեց Եղիազարը, Եղիազարից Մատթանը, Մատթանից Հակոբը, Հակոբից ծնվեց Հովսեփը, Մարիամի ամուսինը, որի հետ նշանված էր կույս Մարիամը, որից ծնվեց Հիսուսը, որն անվանվեց Քրիստոս։ Արդ Աբրահամից մինչև Դավիթ բոլոր սերունդները 14-ն են, Դավթից մինչև Բաբելոնյան գերությունը 14 սերունդ, և Բաբելոնյան գերությունից մինչև Քրիստոս 14 սերունդ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես եղավ. Նրա մայրը Մարիամը նշանված էր Հովսեփի հետ։ Նախքան նրանց մերձենալը Մարիամը հղիացավ Սուրբ Հոգուց։ Հովսեփը նրա ամուսինը, քանի որ արդար էր և չէր կամենում նրան խայտառակել, մտածեց լռելյային արձակել նրան։ Մինչ նա այս մասին էր մտորում, ահա Տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան և ասաց. Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ վերցնելու Մարիամին, քո կնոջը, որովհետև նրա մեջ ծնունդ առածը Սուրբ Հոգուց է։ Նա մի որդի պիտի ծնի և նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, որովհետև նա իր ժողովրդին պիտի փրկի իր մեղքերից։ Այս ամենը եղավ, որպեսզի իրականանար Տիրոջ կողմից Եսայի մարգարեի միջոցով ասվածը. Ահա կույսը կհղիանա և որդի կծնի, և նրան կկոչեն Էմմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ։ Հովսեփը քնից արթնանալով արեց այնպես, ինչպես Տիրոջ հրեշտակը հրամայել էր իրեն, և իր մոտ առավ իր կնոջը, բայց նրա հետ չհարաբերվեց, մինչև Մարիամը ծնեց իր անդրանիկ որդուն, որի անունը Հիսուս դրեց։
The Gospel according to Matthew. Matthew 1. An account of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Aram, and Aram the father of Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asaph, and Asaph the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the deportation to Babylon. And after the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Salathiel, and Salathiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Mathan, and Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Messiah. So all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David to the deportation to Babylon, 14 generations, and from the deportation to Babylon to the Messiah, 14 generations. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means, God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son, and he named him Jesus.